पिलामाने एडुसाट कार्यक्रम तुम समस्त को स्वागत। आज आमर आलोच्य विषय होची शक्ति संबल एवं तार प्रकार भेद वितरण और संरक्षण। शक्ति कौन ना कार्य करिवार सामर्थ्य। ये कार्य गुड़िक कौन प्रथमे आम देखा तुम स्क्रीन रे वर्तमान उपलब्ध हम गाड़ी मोटर चलुची रास्तार ये केमती चलुची ताकू चलवाई इंधन दरकार से इंधन आसूची कौटी ताहा होची शक्ति। तापरे आउरी तुम घरे रोषे होची जो गैस चलुची काठ चूल्हे रोषे होची विभिन्न प्रकार रोषे होची ये केमती चलुची ना एथिपाई मध्य शक्तिर आवश्यकता अच्छी। कल कारखाना चलुची बड़ बड़ ब्लास्ट फर्नेस चलुची थर्माल पावर स्टेशन चलुची रिफाइनरी चलुची ये केमती चलुची यापाई मध्य शक्ति आवश्यक। ये शक्ति आम पाऊ कौटू ये शक्ति मुख्यतः शक्तिर उत्स को दुई भागरे विभक्त करा जायछि। गोटे परंपरा क्रमे आम व्यवहार करि आसुथुलु ताहा पारंपरिक शक्ति एवं आउ गोटे होछि अणपारंपरिक शक्ति। ये जो दुई भागरे विभक्त करा जायछि पारंपरिक शक्ति और अणपारंपरिक शक्ति। पारंपरिक शक्ति कौन ना परंपरा क्रमे जो शक्ति को आज पर्यंत आम बापा अजा अमल व्यवहार करि आसीचु आम सेटा होछि पारंपरिक शक्ति। ये पारंपरिक शक्ति रे किए जाउछि ना गोबर घसी काठ जाळेणी काठ कोयला एवं विभिन्न प्रकार पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और विद्युत शक्ति एगुड़िक सब परंपरा क्रमे अनेक दिन धरी मानव समाज व्यवहार करी आसीची। किंतु से पारंपरिक शक्ति आउ अणपारंपरिक शक्ति कौन जहाँ जो शक्तिर उत्स नुआ करी आविष्कृत होइछि ताकू आमे व्यवहार करुचे जहाँ अक्षय ऊर्जा जहाँ असरंती संबल भाव में परिगणित होछि शक्तिर उत्स भाव में ताहा होछि सूर्य किरण पवन जुआर भूताप शक्ति एवं जैव वस्तु। आमे एबे आलोचना करिबा पारंपरिक शक्तिर उत्स संपर्क में। पारंपरिक शक्तिर अनेक गुड़िए उत्स अच्छी बा जोठु आमे शक्ति पाउछे से उत्स मानक मध्यरे कोयला होछि सर्वाग्रे। कोयला कौन कोयला विषय रे आलोचना करबा पूर्व आमे आगे जानिमा कोयलाटा किभଳି होछि। तमे जानिछ ये पृथ्वी अनेक परिवर्तन दे ये अवस्था को आसीछि। ता पूर्वरु अनेक थर भूकंप होइछि कौनसी कारणरू माटी तले जदि उद्भिद पोती हो जाए अनेक वर्ष धरी नियुत नियुत वर्ष धरी ताहा वायुर अनुपस्थिति रे चाप एवं तापमात्रा प्रभाव रे विघटित होई ताहा कोयलारे रूपांतरित हुए। यह एक जीवाश्म इंधन कहीं ना यह होची उद्भिदर अंशविशेष। उद्भिद गुड़िक अनेक वर्ष धरी पोती हो वायुर अनुपस्थिति एवं चाप तापमात्रा प्रभाव रे एभली अवस्था को आसीछि तेणु या आम कहूँ जीवाश्म। अच्छा यही कोयला साधारणतः आम चारि प्रकार कोयला को देखा पाऊ। कोयला को तार गुणात्मक दिग एवं रंग एवं व्यवहार दृष्टिकोण चारि भागरे विभक्त करा जाई अछि। से चारि भागे कौन नंबर एक आम देखा पीट कोयला एगुड़िक जलाभूमि जगार विशेष करी थाए। एथिरे कार्बनर परिमाण बा अंगारकर परिमाण मात्र 50% अर्थात समुदाय से थाए 50% कार्बन। या व्यवहार कला बेले अत्यधिक धुआं बाहरी एवं यार ताप प्रदान शक्ति बहुत कम तेणु यह एक निम्न मानर कोयला। 2 नंबर कोयला लिग्नाइट जार अंगारकर लिग्नाइट तुम देखुच वर्तमान यह धूसर कोयला कह जाए कारण यार रंग तुम देखुव स्क्रीन रे देखा धूसर। ये लिग्नाइट मुख्यतः अंगारकर परिमाण एथरे 60% थाए। यह बादामी रंगर तेणु या बादामी कोयला कह जाए। या क्यों जगार व्यवहार करें विशेषकर भारत वर्ष में विद्युत शक्ति उत्पादन रे बेसी व्यवहार होछि एवं घरोई इंधन भाव में व्यवहार होछि। ये कौटी उपलब्ध होछि ना आम भारत वर्षर सबुठु अधिक परिमाण रे
ତାମିଲନାଡ଼ୁର ନେଭେଲ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏ ବାଦାମୀ କୋଇଲା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ତମ ବହିରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର କୋଇଲା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର କୋଇଲା କ'ଣ? ବିଟୁମିନସ୍ କୋଇଲା। ଏ ବିଟୁମିନସ୍ କୋଇଲା ଯାହା ଇଏ ଟିକିଏ ଉନ୍ନତ ମାନର ବା ଉଚ୍ଚ ମାନର କୋଇଲା। ଏ କୋଇଲାରେ ଅଙ୍ଗାରକ ଥାଏ 60ରୁ 80%। ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର ବିଶେଷ କରି ଘରୋଇ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଟା ଭାଟିରେ ଇଟାକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଲୁହା ତରଳେଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ ମାନଙ୍କରେ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଲୁହା ପିଣ୍ଡକୁ ବା ଲୁହା ପଥରକୁ ତରଳେଇବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ। ୟାକୁ ରପ୍ତାନି କରି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ବହୁତ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷ ବା ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକାରଟି ହେଉଛି ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍। ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିକଣ କଳା ଏବଂ ଓଜନ ଏହାର ବହୁତ ଅଧିକ। ଏଥିରେ 90ରୁ 95% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗାରକ ବା କାର୍ବନ ଥାଏ। ଏହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର କୋଇଲା। ଭାରତର ଦୁଇଟି ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋଇଲା କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଶେଷ କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ କାଳରେ କୋଇଲାର ସୃଷ୍ଟି। ଏକ ହେଉଛି ଗଣ୍ଡୱାନ କାଳ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ଟେର୍ସିଆରୀ କାଳ। ତମେ ଜାଣିଛ ଭାରତ ବର୍ଷ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା। ଗଣ୍ଡୱାନ କାଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡୱାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଥିଲା ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଅଗଭୀର ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷର ଠିକ୍ ଗଣ୍ଡୱାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଟେଥିସ୍ ନାମକ ଏକ ଅଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଥିଲା। ତାହା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ରୂପ ନେଇଛି। ଏହାର ସମୟ ଥିଲା 200 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁ ତଳକୁ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳଟି ହେଉଛି ଟେର୍ସିଆରୀ କାଳ। ଟେର୍ସିଆରୀ କାଳ କ'ଣ? ଏହା ଅଳ୍ପ ଦିନର ପ୍ରାୟ 50 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଇଲାର ସ୍ଥାନ ସର୍ବୋପରି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୁହ ନା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୁହ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ସର୍ବାଧିକ କୋଇଲା ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏହା କ'ଣ କ'ଣ କାମରେ ଲାଗେ? ଏହା ଜାଳେଣୀରେ କାମରେ ଲାଗେ, ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ମାନଙ୍କରେ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ କାମରେ ଲାଗେ। ଏଥିରୁ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ସାର ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ସିନ୍ଥେଟିକ୍ସ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ୟାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଉପ ଉତ୍ପାଦ ବା ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ଆଲକାତରା ଆସେ, ସଲଫର ମିଳେ, ବେଞ୍ଜିନ୍ ମିଳେ, ଆମୋନିଆ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ୟାକୁ ହୀରା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ କୃଷ୍ଣ ହୀରକ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା କୋଇଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ସମୁଦାୟ କୋଇଲାର ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି 2/3 କୋଇଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଉ 1/3 କୋଇଲା ଅନ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଏ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦିତ ହେବା ପାଇଁ ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଇଲା ଖଣି ବିଶେଷ କରି ଝରିଆ, ବୋକାରୋ, ଗିରିଡିହ ଇଏ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର। ଏ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମୁଖ୍ୟ 3ଟି ଖଣି ଅଛି। ଗୋଟେ ଝରିଆ, ଗୋଟେ ବୋକାରୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିରିଡିହ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ସେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତାଳଚେର, ରାମପୁର, ଇବି ଉପତ୍ୟକା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣି ଅଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଖଣିରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗରୁଇଲ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ କୋଇଲା ଖଣି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ କୋଇଲା ଯେଉଁ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ କୋଇଲାକୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା ସମୁଦାୟ କୋଇଲାର 2/3 କୋଇଲା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଯେଉଁ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁଥିରୁ ଆମର ଶକ୍ତିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଆମେ ପାଉଛେ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାୟ 70% ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି
केवल आमे एई तापज विद्युत केन्द्र मानकरू पाउचे। तेणु समुदाय कोईल उत्पादित कोयलार 2/3 केवल तापज विद्युत केन्द्र मानकरे व्यवहृत हेउछि। आउ जो बळिला 1/3 कोयला ताहा लौह इस्पात कारखाना आमर जेते अच्छी ब्लास्ट फर्नेस ता दिहरे कंचामाल रूप व्यवहार होउछि। सीमेंट कारखाना रे इंधन भाव रे व्यवहार होउछि। सार कारखाना रे ओ घरोई जाळेनी कहले लोक माने व्यवहार करछन्ती। विभिन्न कलकारखाना रे व्यवहार होउछि। छोट छोट उद्योगपति माने मध्य कोयला को अग्राधिकार भित्तिरे व्यवहार करुछन्ती। ये गला आमे देखिले पारंपरिक शक्तिर मुख्य उत्स एटा होछि कोयला। तापरे आमे देखिबा परवर्ती कोयला परवर्ती जो पारंपरिक शक्ति अछि तन्मध्यरु पेट्रोलियम होछि अन्यतम। पेट्रोलियम कौन ना पेट्रो अर्थ शिला एवं ओलियम अर्थ तैल अर्थात यार मोटामोटी अर्थ है खनिज तैल ताप एवं आलोक प्रदान करे। एथुरु आमे पाऊ कौन ताप एवं आलोक। यह एक छिद्रयुक्त चूर्ण पत्थर बा बालुका पत्थर रे मिले। ये जो खनि मानक रहुची ये खनि रे दी प्रकार शिला निहाती थिबो। ऊपरे गोटे कठिन शिला थिबो एवं निम्न भाग रे कठिन शिला थिबो एवं मझिरे सछिद्र शिला रहिबा आवश्यक नचेत ता भितर रही परिबनी। ए खनि आमे कोठु पाऊ बॉम्बे हाई रे 63% तम सम्मुख रे उपलब्ध होउची। बॉम्बे हाई रे किभली उत्पादित होउची तापरे आमे देखिबा पेट्रोलियम केवल बॉम्बे हाई रे सर्वाधिक उत्पादित हुए। तमर तथ्य उपस्थापित होउची देख बॉम्बे हाई रु समुदाय उत्पादित होतिया भारत वर्षर 63% पेट्रोलियम उत्पादित हुए। तापरे गुजरात रे 18% एवं आसाम रु 16%। मोटामोटी भाव रे कहिबाकू गले भारत वर्ष एक नियंटिया राष्ट्र। कोयला ये पेट्रोलियम उत्पादन रे आम भारत वर्षर जेतिकी चाहिदा सेतिकी आमे पाई पारु नाहु। तेणु आमे विदेशी मानक उपरे निर्भर करू। विभिन्न राज्यरू अशोहित तैल आमदानी करू। पेट्रोलियम उत्पादन रे सबुठु पुरातन राज्य होउची आसाम जहार खनि होउची दिग्बोई नरकाटिया मोरान दुलियाजान हुग्रीजान तैल खनि। तैल विश्वधनागार विशाखापाटना जोटा का आंध्र प्रदेश रे अछि। कोचिन केरल रे अछि। मथुरा उत्तर प्रदेश रे अछि। हलदिया पश्चिम बंग रे अछि। चेन्नई तमिलनाडु रे अछि। बराउनी बिहार रे अछि। आमे वर्तमान एही संपर्क रे आलोचना कले। मो ना लावण्यवती तिरिया। मो ना अर्चना मल्लिक। मो ना गिरधर माहाली। मो ना मीनाक्षी सेठी। राज्य सरकारଙ୍କ निष्पत्ति अनुसार पंचम रु द्वादश अध्ययनरत अनुसूचित जाति जनजाति और अन्यान्य पछुआ वर्गर छात्र छात्री माननकु अग्राधिकार भित्तिरे सेमानଙ୍କ विद्यालयरु ही शिक्षक किंबा अध्यक्षଙ୍କ जरियारे स्थायी जातिगत प्रमाणपत्र जोगै दिया जिवो। एणिकी पिलाए खुशी रे पढ़िबे पाठ विद्यालय रे मिलिबो जातिगत प्रमाणपत्र। जनजातिर छात्र छात्री माने सहरांचल रही महाविद्यालय वैषयिक तथा वृत्तिगत अनुष्ठान मानकर सुविधार पाठ पढ़िबा पई मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक जुगान्तकारी योजना आकांक्षा। एही योजना माध्यम सहरांचल रही पाठ पढ़िबा पई समस्त सुविधा सह हॉस्टेल निर्माण करा जायछि एवं छात्री मानकर रहिबा और खाइबार सुबंदोबस्त करा जायछि। खूब शीघ्र राज्यर अन्य प्रमुख सहरांचल रे एही भली सुविधा सुजोग जोगाई दिया जीव जनजाति छात्री माननकु। आकांक्षार सुजोग नियंतु निजर उच्च शिक्षा अभिलाष को साकार करंतु। पिला माने आमे एबे आलोचना करथिले पेट्रोलियम संपर्क रे। भारत वर्ष एक नियंटिया राष्ट्र। तेणु आमको अन्यान्य उत्स उपर निर्भर करने पड़े। अण पारंपरिक उत्स मानक मध्यरे अन्यतम उत्स होछि प्राकृतिक गैस। यह एक निर्मल और गुरुत्वपूर्ण शक्तिर उत्स। यह पेट्रोलियम सहित गोटे खनि बा अलगा खनिरु मिले। यह चलित शताब्दीर श्रेष्ठ इंधन। कारण परिवेश वर्तमान सारा विश्व पाई एक समस्या।
ଇକୋଲୋଜିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପରିବେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶକୁ କିଛି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚେଇ। ତେଣୁ ଏ ଶତାବ୍ଦୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇନ୍ଧନର ଆଖ୍ୟା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇ ଖଣିଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଆମେ ଦେଖିବା। କୃଷ୍ଣା ଓ ଗୋଦାବରୀ ଉପତ୍ୟକା, କାମ୍ବେ ଉପସାଗର, ବମ୍ବେ ହାଇ, ବିଶେଷ କରି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିଳୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ତାରି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଇଟା ମିଳିଥାଏ। 1700 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହାଜିରା ବିଜୟପୁର ଜଗଦୀଶପୁର ପାଇପଲାଇନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ହେଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ତାହା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ବିଶୋଧନାଗାରରେ ପହଞ୍ଚାଯାଏ। ସେଠି ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ, ଯାହା 1700 କିଲୋମିଟର ଭାରତରେ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ଏହା ପରିବହନର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। କାରଣ ୟାକୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ନେଲେ ସେଠି ଯାଇ ରିଫାଇନେରୀରେ ବା ବିଶୋଧନାଗାରରେ ତାହା ବିଶୋଧିତ ହେଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ତୁମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, କିରୋସିନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପ ଉତ୍ପାଦ ତା ଦେହରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ କାମରେ ଲଗେଇଥାଉ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ପରେ ଆସୁଛି ଆମ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି। ଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କ'ଣ ନା, ଏ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି। ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କିଭଳି ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ନା, ଉତ୍ପାଦିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛି। ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଦେଶ ତାର ପ୍ରଗତି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କେଉଁ ଦେଶର ନାଗରିକ କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ଦେଶକୁ ରେଟିଂ କରାଯାଉଛି ସେ କେତେ ଉନ୍ନତ। ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଜଳର ପ୍ରବାହକୁ ଆକଳନ କରି ବା ବନ୍ଧ କରି ବା ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରି ଟର୍ବାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେହି ପ୍ରବାହିତ ଜଳକୁ ଛାଡ଼ି ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୁରାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। କାରଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଭାକ୍ରା ନଙ୍ଗଲ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟାକୁ ପଞ୍ଜାବରେ ଅଛି, ତୁମ ଚିତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଭାକ୍ରା ନଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା, ଯାହା ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ଏହା ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତାପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି DVC, ଦାମୋଦର ଭ୍ୟାଲି କର୍ପୋରେସନ୍। ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରମୁଖ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର। ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଯେତିକି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ହେଉଛି 22%। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର। ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଇଲାକୁ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ସେହି ତାପ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୁରେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। କୋଇଲା ତା ଦେହରେ ଜାଳେଣୀ ଭାବରେ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଇଲା। ଭାରତବର୍ଷରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 310ରୁ ଅଧିକ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ତୁମ ଚିତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ତୁମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାକୁ ବେଶୀ ନାପସନ୍ଦ କରାଯାଉଛି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ, କାରଣ ଏହା ବେଶୀ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ କରୁଛି। କାରଣ କୋଇଲା ଯେହେତୁ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ କୋଇଲାରୁ ଅଧିକ ପାଉଁଶ ଏବଂ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥାଏ। ଏହା ନିମ୍ନମାନର କୋଇଲା, ବାଦାମୀ କୋଇଲାକୁ ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ଏହା ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। କାରଣ ସମୁଦାୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର 70% ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କେବଳ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ ଭାରତବର୍ଷରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଇଏ ଗଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର କଥା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ଏ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ସୀମିତ। ଏ ସୀମିତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରିଯାଏ। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ
ଶକ୍ତି ଯେହେର ଚାହିଦା ଯେହେତୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି ଶକ୍ତିର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ତାଠୁ ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛି। ଫଳରେ ସେଇ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ସୌର ତାପ, ପବନ ଶକ୍ତି, ଜୁଆର ଶକ୍ତି, ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ବା ଜୈବ ଗ୍ୟାସ୍। କାରଣ ଭାରତବର୍ଷ ଏଭଳି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପବନ ବହେ। କାରଣ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ତାହା ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ 6 ମାସ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ 6 ମାସ। ଏହି 6 ମାସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପବନ ବହେ। ପବନର ଗତିଜ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପବନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ଏଭଳି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଆୟ ହୁଏ କ'ଣ ନା ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ଭାରତ କ୍ରାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳର ରାଜ୍ୟ ହେଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଉଜ୍ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ 8 ମାସେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ବିଶେଷ କରି ମରୁଭୂମିମାନଙ୍କରେ, ଆମ ଥର୍ ମରୁଭୂମିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ଉପଲବ୍ଧ। ତେଣୁ ତାକୁ ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ। ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲାବେଳେ ଆଗେ ଆମେ ସୌରଶକ୍ତି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫଟୋ ଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସଂଗୃହୀତ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବା ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ତାକୁ ଏଇ ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଏ, ତାକୁ ରଖାଯାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟ ଆଗରେ। ବୃହତ ସୌରତାପ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଜରାଟର ମାଧେପୁର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତମେ ତମ ବହିରେ ଅଛି, ତମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖିଥିବ। ଅଗ୍ରଣୀ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଅଭିନବ ଯୋଜନା ଅନ୍ୱେଷା। ପ୍ରତିବର୍ଷ 5,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ 17 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପିତ ଅଗ୍ରଣୀ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ରହିବା, ଖାଇବା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି, ପୋଷାକ, ବହିପତ୍ର ଓ ଯାତାୟାତ ବାବଦକୁ 44,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏହି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜ୍ୟର 100ଟି ବ୍ଲକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ 100ଟି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଢାଞ୍ଚା, CBSE ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ହେବ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଏକ ନିର୍ମଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଅଣୁଶକ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଅଣୁର ସଂରଚନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ତମେ ଜାଣିଛ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ପ୍ରୋଟନ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଅଣୁଶକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ଗୋଟେ ଅଣୁର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତାର ସଂରଚନାକୁ ଯଦି ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ, ସେଥିରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଉଛି
ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ୟୁରାନିୟମ୍ ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନର ଆରାବଳୀ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁଟା ଏକ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ଥୋରିୟମ୍ ये दुईटा को मिसैकी अणुशक्ति को डेभलप कराई भारत वर्षे आम भारत में 6टी परमाणु शक्ति केंद्र अच्छी तमें देख परमाणु शक्ति केंद्र ये गोटे देखा एठी किभली अणुर संरचना को परिवर्तन करा जाई अक्षय ऊर्जा उत्पादन करा जाउछि। एइभली 6टी परमाणु केंद्र अच्छे भारत वर्षे सेगुड़िक एक है ट्रम्बे महाराष्ट्र रे आउ गोटे कल्पकम तमिलनाडु रे राउत भट्टा राजस्थान रे नारोरा उत्तर प्रदेश रे एवं आउ दुईटी काकरापड़ा गुजरात एवं नईगा कर्नाटक। देख पिले तम पाखरे वर्तमान विभिन्न जगार उत्पादित अणपारंपरिक शक्तिर उत्स जहाँ को मानचित्र रे देखे दिया जाइछि। तमे मानचित्र रु देखुथिब भूगोल एभली एक विद्या जहाँ मानचित्र अध्ययन रु मुख्यतः जना पड़े। मानचित्र को देखी आमे जानी दे परिबा को जगार कौन अच्छी से मानचित्र रे निर्दिष्ट भाव तुमको देखई दिया जाइछि को जगारू केउ शक्ति उत्पादित होउछि। तमे देखुथियो वर्तमान तापरे आमे देखिबा सौर शक्ति जहाँ आमे एबे संक्षेप रे आलोचना करूथिले फोटोवोल्टाइक कारीगरी कौशल द्वारा सूर्य किरण रु विद्युत शक्ति संगृहित हुई। ये विद्युत शक्ति आमे सोलार प्लेट माध्यम रे संग्रह करी ताकू कौन करू ना घरर व्यवहार पाई घर रे रोषेई करिबा एवं आलोक जळेइबा ता सहित घर को उष्म रखिबा शीत दिने एवं शीतल रखिबा खरा दिने याकू व्यवहार करी केवल घरोई इंधन अभाव रे व्यवहार करि होबनी। एबे प्राइवेटली बहु लोक याकू यूज करूछंदी तन्मध्यरे यार पॉपुलारिटी एते अधिक जे भारत वर्ष रे जहाँ एक उज्ज्वल शक्तिर उत्स आमको जोगई दब। ये सौर शक्ति जार केबे अवसान नहीं कारण सूर्य जेते दिन पर्यंत थिबे से पर्यंत आमे शक्तिर उत्स प्रचुर परिमाण रे पाई पारुथिया। भारत वर्ष रे जेतु प्राय 8 मास उज्ज्वल सूर्य किरण उपलब्ध हुए तेणु ये 8 मास धरी आमे सोलार एनर्जी व्यवहार करिपरिबा एवं शक्तिर एक मुख्य उत्स को भरणा कर दे परिबा। तापरे आमे देखिबा पवन शक्ति जोटाक तमे आमे एना संक्षेप रे टिकी आलोचना करथिले पवन शक्ति संपर्क रे। पवन शक्ति कौन भारत वर्ष को मु कहिथिली ये क्षेत्र रे भारत एक अग्रणी राष्ट्र सारा विश्व रे काहेकि ना भारत रे मौसुमी वायु प्रवाह रे वृष्टिपात हुई। ए मौसुमी वायुर लक्षण होउची गोटिए पटु 6 मासे प्रवाहित हबो एवं अन्य पटु मध्य 6 मासे प्रवाहित हो। ये जो गोटे पटु दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रवाहित हुए पुणी उत्तर पूर्व मौसुमी वायु 6 मासे प्रवाहित हुए। से पवन बहिला बेले समुद्र कूल अंचल मानकरे पवन चक्री लगाई टर्बाइन घुराई ता दियरु प्रचुर परिमाण रे आमे उत्पादन करि पारुछु किए ना विद्युत शक्ति। ए क्षेत्र रे तमिलनाडु एक अग्रणी राज्य। तमिलनाडुर नगरकोइल एक एठी गोटे विराट अंचल को पवन चक्री माध्यम रे सेठू विद्युत शक्ति उत्पादन हुए। अन्य उत्पादन केन्द्र गुड़िक कर्नाटक रे मध्य अछि गुजरात केरल महाराष्ट्र लाक्षाद्वीप राजस्थान। आम ओडिशार पुरीर समुद्र पठारे मध्य पवन चक्री लगा जाई प्रचुर परिमाण रे तार पवन शक्ति की उपलब्ध व्यवहार करा जाई विद्युत शक्ति उत्पादन करा जाउछि। तापरे आमे देखिबा जुआर शक्ति। जुआर शक्ति कौन यह अणपारंपरिक शक्तिर उत्स। जुआर चंद्र एवं सूर्यंकर आकर्षण और विकर्षण फल जुआर सृष्टि हुए। सबुदिन जुआर हुए सबुदिन भट्टा हुए तमें जानिच। ए जुआर समय रे समुद्रर ढेउ नदी मानकरे प्रवेश करे एवं समुद्र रे मध्य उतांग तरंगर रूप निए। सेही समय रे नदी मध्य प्रवेश करुथिबा जुआर को अटका जाई भट्टा समय रे ताकू टर्बाइन द्वारा छड़ा जाए सेथुर प्रचुर परिमाण रे विद्युत शक्ति उत्पादन करा जाए। आम भारत वर्ष रे गुजराटर कच्छ उपसागर रे प्रचुर परिमाण रे
विद्युत शक्ति जुआर माध्यम उत्पादन होची। तमे देख वर्तमान गोटे चित्र उपलब्ध होची किभली जुआर उत्तुंग जुआररू विद्युत शक्ति उत्पादन होची समुद्र कड़े। आउ एक सुंदर चित्र तमर साधारण धारणा हो जाइथिबो जे केड़े भयंकर जेतेबेले जुआर समुद्र जुआरिया हुए से जुआर शक्ति को व्यवहार करी आमे रूपांतरित कर दे परिबा विद्युत शक्ति रे, जद्वारा कि आमर शक्ति चाहिदा पूरण हो पारिबो। जुआर शक्तिर आभ्यंतरीण अंचल देख पिले यह समुद्र भितर दृश्य। ए समुद्र भितरे से टेक्नोलोजी डेभलप करा जाई जुआर पानी ऊपर अच्छी ता भितरे पवन चक्री लगी से जुआर जेते जोरे प्रवाहित हम से फैन सेते जोरे बुलिबो जहाँ फल विद्युत शक्ति उत्पादित हम एवं संचित हो रही पारिबो। यह एक अक्षय शक्तिर ऊर्जा। प्रतिदिन जुआर हुए, प्रतिदिन भट्टा हुए, तेणु यार क्षय नाही। तेणु या परे आमे देखिबा अणपारंपरिक शक्तिर आउ गोटे उत्स होची मुख्य उत्स सेगुड़िक होची जैव बाष्प बा प्राकृतिक बाष्प। जैव बाष्प कौन ना आम घरे गृहपालित पशु अच्छंती आम जो विभिन्न जिनिस व्यवहार करछे सेथुरु मध्य आवर्जना सृष्टि होची। काठी कुटा गुल्म कृषि क्षेत्र आवर्जना आखु छेदा ठारू नड़ा पाल पर्यंत पशु एवं मनुष्य मानकर मलमूत्र वर्ज्य वस्तुरु यह उत्पादित हुई। साधारणतः ग्रामांचल रे गोबर गैस प्लांट अति लोकप्रिय होइछि। तमे देखिथिबो तम गाँ मानकरे थिबो सहरांचल रे किछि लोक मध्य को डेभलप करिसंती जोठी गाई किंबा महिषीर गोबर संग्रह करी दैनंदिन ताको व्यवहार करा जाउछि एवं या देरे दीटा लाभ होउछि। एक रे आमे जो जाळेणी काठ उपरे बेसी निर्भर करुथिले ग्रामांचलर लोक माने जंगल सफा करी परिवेश नष्ट करुथिले। एक रे लोक माने आउ जंगल सफा कलेनी जाळेणी काठ नष्ट हैला नाही, जंगल कटागला नाही। से बाबद रे गोटे आमर लाभ हैला बा सुविधा हैला। एवं द्वितीय लाभ होउची गोबर घसी व्यवहार करी अत्यंत ये प्राकृतिक सार को नष्ट कर दउथिले गाई गोरु मानकर गोबर को। तेणु ताकू आमे पकई दउचे कोठी गोबर गैस प्लांट रे ता दिए जो डिकम्पोजिशन बा विघटन प्रक्रिया रे एक अक्षय ऊर्जा बा प्रचुर शक्ति उत्पादन होउची। से शक्ति आमे संग्रह करी रखुचे घरे रोषेई ही पारुची ता द्वारा एवं आलुओ जली पारुची घर को शीतलीकरण करा जाई पारुची एवं रास्ता घाट रे बड़का विद्युत शक्ति को मध्य आमे अन्य कार्य रे व्यवहार करि पारुचे। सबु बेले जे पर्यंत मानव समाज थिबो से पर्यंत वर्ज्य वस्तु बाहरुथिबो एवं गृहपालित पशु माने जे पर्यंत अछंती तांकर वर्ज्य वस्तु गाईर गोबर महिषीर गोबर एमान को व्यवहार करी एवं कृषि क्षेत्र आवर्जना को व्यवहार करी आमे एथुरु प्रचुर परिमाण रे शक्ति उत्पादन करि परिबा। तेणु गोबर गैस एक उपादेय प्लांट जो प्लांट को अनेकांचल रे घरे घरे व्यवहार करा जाउछि एवं ताऊ करा जिबा उचित मध्य। ये गला अणपारंपरिक शक्तिर अनेक गुड़िए उत्स। तन्मध्यरु आमे देखिबा भूतापीय शक्ति। भूताप शक्ति अन्य एक उत्स जहाको तमे जानिछ पृथ्वीर सृष्टि से संपर्क रे आगुरु पढ़ाई आमे मध्य आलोचना करिचे। ए पृथ्वी जेतेबेले सूर्यंक ठारू विच्छिन्न हैला परे यह आस्ते आस्ते शीतल हैला यार चतुर्पार्श्व शीतल हो गला किंतु भीतर अंशटा एबे भी उत्तप्त गैसीय अवस्था रे अछि। सेही ताप शक्ति को जेतेबेले पृथ्वीटा संकुचित होउची जेते शीतल होउची सेते संकुचित होउची एवं भीतर थिबा गैसीय एवं तरल पदार्थ जहाँ लार्भा आकार रे अछि ताहा रास्ता खोजुची ऊपर को आसीबा पई। से जो तार जो बेग्रगामी शक्ति बा ताप शक्ति से ताप शक्ति की व्यवहार करी आमे भूतापीय शक्ति को व्यवहार करी विद्युत शक्ति उत्पादन करि परिबा। तमे देखिथिबो विभिन्न जगार उष्म प्रस्रवण बा जो जगार किछि लोक कहंती आम ए खोर्धा अंचल रे गोटे अट्री अच्छी से जगार भी गोटे उष्म प्रस्रवण अच्छी जोठी कुआ कुंड बा पानी फुटुची बोली लोक माने कहंती। सेगुड़िक कौन भू आभ्यंतर रे थिबा तापमात्रा कौनसी जगार फाट बा भांग पाइले ऊपर को आसे
ତାହା ହିଁ ଉଷ୍ମ ପ୍ରସ୍ରବଣ। ଏ ଉଷ୍ମ ପ୍ରସ୍ରବଣରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ତାପ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାହା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବ। ଏହା ଫଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ହେବ। ये जो भूताप शक्ति, कारण पृथ्वी आस्ते आस्ते सबुबले संकुचित हो, जेते शीतल हम ताहा संकुचित हम। संकुचित है माने भितरे थिबा लार्भा बा उत्तप्त गैसीय पदार्थ उपरे बाहर चाप पड़ुची, से चाप फल सी खोजुची रास्ता उपरको आसवाई। से रास्ता जोठी पाइबो सेठी एक उष्म प्रस्रवण होउची। से शक्ति को व्यवहार करी आमे भूताप शक्ति उत्पादन करिपरिबा प्रचुर परिमाण रे। यह एक अक्षय ऊर्जा, तेणु एक प्रचुर परिमाण रे व्यवहार कर दे परिबा। अच्छा, आमे वर्तमान देखिबा, आमे पारंपरिक शक्ति पढ़िले, अणपारंपरिक शक्ति पढ़िले। ये जो शक्ति आम कार्य विभिन्न कार्य रे कार्यक्रम को सुचारू रूपे संपादन करबा पई आमर शक्ति दरकार। ये शक्ति आमे दीटा उत्सरू मुख्यतः पाउचे। मुख्यतः कौन पाउचे ना परंपरा क्रमे जो व्यवहार करथिले, किंतु ताहा अक्षय ऊर्जा नुही। कोयला को व्यवहार कले ताहा सरी जीवो। एमिति समय आसीबो जेतिकी कोयला गच्छित अछि भू आभ्यंतर रे, ताहा आस्ते आस्ते निशेष हो जीवो। केवल सेतिकी नुहे, से कोयला को व्यवहार करी जो तापज विद्युत शक्ति आम उत्पादन करुछंती ताहा मध्य सीमित। एवं परंपरा क्रमे ग्रामांचल रे जो लोक माने व्यवहार करुछंती जाळेणी काठ एवं गोबर घसी, ताहा मध्य समुदाय शक्ति उत्सर ग्रामांचल रे 70% शक्ति उत्स ताहा पूरण करुची। किंतु ताहा आस्ते आस्ते गोटे नेगेटिव बा नकारात्मक प्रभाव पकाउची। से नकारात्मक प्रभाव कौन? ग्रामांचल लोक माने जेते जाळेणी काठ व्यवहार करिवे सेते अधिक परिमाण रे जंगल नष्ट हबो। जंगल नष्ट हेले ताहा परिवेश उपरे कुप्रभाव पकेबो, तेणु ताकू नापसंद करा जाउची। एवं द्वितीय कथाटा कौन, से माने व्यवहार करुछंदी गाई गोरु मानकर गोबर को घसी करी व्यवहार कराउची जाळेणी रूपे, ताहा एक नकारात्मक प्रभाव पकाउची। आमर भारत वर्ष एक कृषि प्रधान देश। कृषि को आगु को बढ़ाइबा को हेले जैविक सार दरकार, रासायनिक सार दरकार एवं प्राकृतिक सार मध्य दरकार कृषि क्षेत्र को उर्वर करने को हेले। तेणु ये जो प्राकृतिक सार गोटे गोबर ताहाको आमे घसी करी जाली देवा पर से नष्ट हो जाउची। तेणु ताकू सेटा को नापसंद कराउची। तेणु बायोगैस माध्यम रूपांतरित करी ताकू व्यवहार करने को कहा जाउची। एथि पाई आमर जो शक्तिर उत्स, पारंपरिक शक्तिर उत्स, ताकू जेते कम व्यवहार करिवो सेते भल। जे आमे शक्तिर उत्स को पोषणीय करवा दरकार। ये पोषणीय केमती हबो ना, जेते अधिक अणपारंपरिक शक्ति बा अक्षय ऊर्जा को व्यवहार करवा, ताहार अन्य नाम हबो शक्ति संरक्षण। राज्यर अनुसूचित जाति और जनजातिर छात्र छात्री मानक शिक्षा पाई निरंतर उद्यमरत मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक दूरदृष्टि संपन्न प्रचेष्टा जोगु आज राज्य तथा राज्य बाहर पढ़ुवा मैट्रिक परवर्ती 3,24,000 रु ऊर्ध्व छात्र छात्री मानक छात्रवृत्ति जगाई दि जाउथबा बेले प्राय प्रतिवर्ष 18 लाख रु अधिक छात्र छात्री 1055 कोटी रु अधिक टंका छात्रवृत्ति आकार दि जाउछि। छात्र छात्री मानक पई अनुदान प्राप्त विद्यालय गुड़िकरे ट्यूशन फी और बोर्ड परीक्षा फी मध्य छाड़ करा जाइछि। पिला माने ठीक समय छात्रवृत्ति आवेदन करंतु, निरंतर शिक्षा बजाय रखंतु।
ଆମ ଓଡ଼ିଶା 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 ଆମ ଓଡ଼ିଶା 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 ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ 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 ଜୟ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ। କାରଣ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସୀମିତ, ତାହାକୁ ଯଦି ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ତାହାର ଉତ୍ସ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଏକ ଘୋର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସାରା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆମେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ପରିମାଣରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧର ଯେଭଳି ସେ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା? ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦୁଇଟା କଥା ମାତ୍ର। ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ଆମେ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଯେତେ କମ୍ ହେବ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ, କେବଳ ଭାରତର ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଦୁନିଆରେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୁବିଧା ଆଉ ସୁଯୋଗ କିଭଳି ଉପଭୋଗ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଶକ୍ତିକୁ ପୋଷଣୀୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୋଷଣୀୟ କ'ଣ? ପୋଷଣୀୟ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଭ୍ ଏନର୍ଜି, ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ। ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କେମିତି ହୁଏ ନା ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ୟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ପିଲାମାନେ, ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିକୁ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏବେ ଆମେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣର କେତେକ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାମୂହିକ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର। ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଜୀବନଟା ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କେହି କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିଶେଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାମୂହିକ ସମୟ ଘୋର ଅଭାବ, ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଘୋର ସମୟର ଅଭାବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭେହିକିଲରେ ନିଜ ସୁବିଧାରେ ଯିବି ଆଉ ନିଜ ସୁବିଧାରେ ନିଜ ସମୟ ଦେଖି ଆସିବି। ये गोटे दृष्टिकोण उचित व्यक्तिगत दृष्टिकोण, किंतु सामग्रिक दृष्टिकोण आम जदि विचार करवा ये चिंताधारा एक भ्रमात्मक चिंताधारा। भारत वर्षर जड़े उपयुक्त नागरिक बा आदर्श नागरिक भाव में प्रत्येक नागरिक चिंता करवा उचित मु व्यक्तिगत भाव में जो व्यवहार करुच्ची भेहिकल जदि सारा भारत वर्षर जो 125 कोटी जनसाधारण समस्ते या से व्यवहार करेंगे ताहले केते शक्ति क्षय हम। से आमे आमर प्रथम कर्तव्य हवा दरकार आमे जेते पारिबा व्यक्तिगत भेहिकल की त्याग करी सामूहिक भेहिकल जेमतिका ट्रेन बस से जीवाकू चेष्टा करिबा जो द्वारा कि शक्ति अपचय हब नाही। नंबर 2 को आसीबा जे आमे जो विद्युत शक्ति व्यवहार करूछंती से विद्युत शक्ति अजथारे बेले बेले अपचय होउछि। सेतिपाई जेउ उपकरण रे विद्युत वैद्युतिक सामग्री रे कम विद्युत शक्ति खर्च हब ताकू व्यवहार करा जिवा उचित। जेमती एलईडी बल्ब सीएफएल बल्ब आजिकली चारिआडे उपलब्ध एवं ताकू व्यवहार कले कम विद्युत शक्ति खर्च हुए। ताकू जेते परिमाण रे सर्वत्र व्यवहार करा जिवो सेते देश पई मंगल। पारंपरिक जो विद्युत सामग्री को त्याग करी आमे नूतन चिंताधार विद्युत सामग्री जो थिरे कम विद्युत शक्ति
ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କମ୍ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥା ଦେଖିବା ଯେ ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ର ତମ ଘରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ସ୍କୁଟର, ବାଇକ୍, ଲୁନା, ট্যাক্সি ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା କରା ନଯାଏ ସେ ବହୁ ଶକ୍ତି ତା ଦେହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଦେଖାଉଛି 70-80 ଦେଖାଇବା କଥା ସେ 40-30 ଦେଖାଉଥିବ। ଆମ ଅଜାଣତରେ ପ୍ରଚୁର ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତାହା କେବଳ ଯେ ଆମ ପଇସାକୁ ବ୍ୟୟ ହେଉନି, ତାହା ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ଦେଶର ସାରା ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଅପଚୟ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ମଟରକୁ ସର୍ଭିସିଂ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖିବା ଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା ବା ପୋଷଣୀୟ କରିବା ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳକୁ। ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ପବନ ଶକ୍ତି, ଜୁଆର ଶକ୍ତି, ଭୂତାପ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜୈବ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଷୟ ଉର୍ଜା, ଇଏ କେବେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେ ସରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ତାହା ଭରଣା ହୋଇଯାଏ। ତାହା ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ତେଣୁ ଏହି ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ହିସାବରେ ତାକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶର ଲାଭ ହେବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଏ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ଏବଂ ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇଦେବି ଯେ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଅନେକ ଅଛି ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ, ଖାଲି କାମ ହିଁ କାମ। ସେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତୁମ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି କାମ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲୁଛି କାମ, କଳକାରଖାନା ଚାଲୁଛି କାମ। ଏ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ଚାଲୁଛି ତା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କାମ କେମିତି ଚାଲୁଛି? ସେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲୁଛି କେମିତି ଚାଲୁଛି? ରୋଷେଇ ହେଉଛି କେମିତି ହେଉଛି? କିମ୍ବା ତୁମର ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା ଚାଲୁଛି କେମିତି ଚାଲୁଛି? ତା ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଶକ୍ତି ଆମେ ପାଉ କେଉଁଠୁ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଶକ୍ତିର ଦୁଇଟି ଉତ୍ସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସ, ଗୋଟେ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସ। ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସ କ'ଣ? ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରି ଆସିଛୁ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ, ଯାହା ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ କାଳରୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜାଳେଣୀ କାଠ, ଗୋବର ଘଷି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କୋଇଲା, ତାପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅକ୍ଷୟ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଏ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏହା ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ନୁହେଁ। ମାନେ ଆମେ ଯଦି କୋଇଲାକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ତାହା ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ତାହା ଦିନେ ସରିଯିବ। କେବଳ କୋଇଲା ନୁହେଁ, ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତାହା ଏକ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ନାହିଁ। ଏମିତି ସମୟ ଆସୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାହା ସରିଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶ ଏକ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିଅଣ୍ଟିଆ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତେଣୁ ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା ବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କେତେ ସହଜରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହି ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ପବନ ଶକ୍ତି, ସୌର ଶକ୍ତି, ଜୁଆର ଶକ୍ତି, ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜୈବ ବାଷ୍ପ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର। ତାକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆପେ ଆପେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ଆକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା, ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ସେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଏ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତତ୍ସହିତ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବା। ଆଜି ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି
जे आम पिलामाने जो माने समस्ते देखुचंती सेमाने याकू उपभोग करिथिबे एवं याकू भविष्यत रे निज कामेरे लगेबे। धन्यवाद। आज आम देखा दशमर स्थानांक ज्यामिति सम्बन्ध आम आलोचना करवा एवं एथिरे आम देखा जे गोटे समतल जदि गोटे त्रिभुज थाए एवं तार 3टी स्थानांक दि जाए आम तार क्षेत्रफल किपरि निरूपण करवा।